Čuveni hram iz vremena Kmerskog carstva, Angkor Wat, nalazi se tačno 180 km od moje kuće. Da bi došli do njega, moramo da pređemo u Kambodžu i to ovde na graničnom prelazu koji se sa tajlandske strane zove Chong Chom, a sa kambodžanske Osmač. Ovo je vrlo živa pogranična zona sa razvijenim šverc-komercom gde se između ostalog nalazi veliki pijac na kojem se može naći baš sve i svašta i gde Kambodžanci kupuju na veliko da bi preprodavali na svojim marketima. Odmah sa njihove strane se pak nalazi veliki kazino u koji Tajlanđani dolaze iz daleka da bi kockali, s obzirom da to kod njih nije dozvoljeno, barem ne javno. I dok sada vlada idila, do pre 20 godina se ovde ratovalo, jer ove predele ovde Kambodžanci smatraju njihovim, a pogotovo su borbe bile učestale za vreme crvenih Khmera koji su upadali na teritoriju Tajlanda i pokušavali da pokrenu sličnu pogubiljnu revoluciju kao i u Kambodži. Osam je sati ujutru i vreme da se stoji u stavu mirno dok svira tajlandska himna, a onda preko grane po kambodžansku vizu i vikend u Siem Reapu. Sa tajlandske strane se nude razne vrste prevoza na 4 točka, a mi biramo privatan auto sa šoferom koji će nas voziti svugde u Kambodži. Evo već smo prilično dubini kambodžanske teritorije na trodnevni izlet u Siem Reap. Šoferko Nat nas vozi svojim Lexusom iz 1999. godine. Zašto imamo šofera i ne idemo svojim autom kada bi nas ceo put koštao 1000 bahta, napred i nazad? Dok sada ovo plaćamo 8000. Pa zato što moja žena i svi ostali misle da kad dođeš svojim autom ovde da će ili da ti ga ukradu ili da ga čerupaju skroz i ostane samo školjka od njega. Ja u to uopšte ne verujem jer iako kambodžanski vozni park deluje ako ne 24 godine kao ovaj Lexus, a ono bar 15 godina stariji od tajlandskog, znam više njih koji su išli motorima i ništa im nije desilo loše. Doduše ne znam niko ko je išao autom, ali to ne znači da ne idu. Uopšte Tajlanđani gaje neki animozitet prema Kambodžancima i pri tome su ovi moji kmerske nacionalnosti. Ali od cele naše grupe, evo, ja sam taj kojem je ovo 3. put dolazi u Kambodžu, žena je bila jednom samo i to na moju dugogodišnju inicijativu, dok ostali nikad nogom nisu kročili u nju, a žive samo 20 km od granice. Smeštamo se malo na periferiji grada, ali s obzirom da imamo stalni prevoz, to i nije neki problem. Nekada je ovde bilo jedino super luksuznih hotela za vrlo bogate turiste i guest houses za backpackere, jer drugih normalnih turista iz redova srednje klase koji su sada većina, tada nije ni bilo. Hotel je simpatičan, srednje klase i ovako nešto bi u Tajlandu bilo skuplje barem za 20%, pogotovo u turističkom mestu što Siem Reap jeste. Ovo je grad u kome se nalazi Angkor Wat, najveća turistička atrakcija cele Kambodže. Siem Reap je posle glavnog grada Phnom Penha drugi najveći grad ove zemlje sa oko 250.000 stanovnika i zbog prilične frekvencije turista ima naravno puno hotela i restorana. Često se nalazi na listama top turističkih gradova Azije i ovo je danas prilično modern grad sa širokim avenijama, ali i arhitekturom iz vremena francuskog kolonijalizma u svojim starim delovima. Promene su i ovde, kao i u celoj jugoistočnoj Aziji, prilično velike, od kako sam ja bio prvi put pre 20 i kusur godina.
Tada u Kambodži nije bilo ni puteva, to jest svi su bili ovakvi prašnjavi, neasfaltirani i vozeći se tada ste mogli direktno sa puta da zavirite u sobe kuća koje tada većinom nisu ni imale prozore. Sada je već to sve nešto drugo, a mi se upućujemo da vidimo neke druge stambene objekte, tačnije plutajuće selo na vodi po imenu Kampong Pluk i obližnje jezero Tonle Sap. Sada je mart mesec i kišni period je odavno završen, tako da selo ne pluta kako se to inače tada čini. U vreme monsunskih kiša ovde je vodostaj mnogo viši i pejzaži koje vidimo su prilično drugačiji, ali je selo i ovako interesantno za vidjeti, jer visoka konstrukcija koja drži kuću u vodi sada deluje prilično apokaliptično i imate doživljaj i atmosferu dostojnu filmova o pobestelom Maksu. Interesantno za vidjeti, mada mislim da je cena od $20 po osobi prilično preterana, jer niti je Kampong Pluk Venecija, niti se vozimo u gondoli, a tek nam niko ne peva nikakvu serenadu, već umesto toga slušamo zaglušujuću buku motora. Ovo nije jedino plutajuće selo ovde, jer Tonle Sap je čitav jedan kombinovani sistem jezera i reka od velike važnosti za Kambodžu i njen ekosistem. Glavni deo Siam Ripa za zabavu, gde je smeštena najveća koncentracija restorana, barova i klubova, nalazi se u ulice Park Street. Ovaj deo grada je odmah tu uz veliki night market i većina turista koja se nalazi u gradu će ovde doći uveče na večeru i eventualno dalju zabavu. Okolne ulice su takođe pune raznih lokala, prodavnica, restorana i ovaj deo grada neprestano raste i širi se, naravno u zavisnosti od posetioca koji dolaze iz čitavog sveta. Amok je nacionalno jelo Kambodže, međutim, ovo jelo isto postoji u Tajlandu i zove se homok. Ovo je sa ribom i kokosovim mlekom i to isto kao ono kod nas. Ćevapa ima i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj i svi kažu da su njihovi. Tako i ovo, ali ajde da dozvolimo Kambodžancima da je ovo njihovo nacionalno jelo s obzirom da Tajlanđani imaju mnogo više od njih. Danas je vreme za obilazak glavne atrakcije Siam Ripa i Kambodže uopšte. Čitav kompleks je specijalno napravljen samo za prodaju karata, koji po izgledu podsjeća na neku modernu autobusku stanicu. Karte su lične, svakome će na karti biti slika i one se mogu kupiti za posetu i od više dana, ali jednodnevna košta $37. Ponovo u Angkor Watu treći put za poslednjih 23 godine i svaki put Angkor ne prestaje da fascinira. Ovo je svetsko čudo koje se mora posetiti jednom u životu. Angkor Wat je najveći religijski spomenik na svetu, ali on je samo deo prostranstva Angkora koji sada ovde sadrži oko 72 hramova i raznih građevina i nekoliko stotina drugih na širem području napravljenih u raznim epohama. Sam Angkor Wat je sagrađen u 12. veku i konstrukcija mu je trajala 28 godina, za vreme khmerskog kralja Sarajavarmana II. Originalno napravljen kao hinduistički hram u čast boga Višne, zbog religioznih i političkih previranja promenjen je da kasnije bude budistički. Među mnogobrojnim poklonicima zapadne pop kulture možda vlada uverenje da je ovo ovde sve bilo obraslo džunglom, dok ga nije otkrila Lara Croft, a ako ne ona,
onda sigurno Angelina Jolie kad je došla sa Bradom Pittićem da usvaja sitnu decu Kambodže. Međutim, to je sve daleko od stvarnosti. Angkor Wat je tokom svih vekova bio vrlo aktivno mesto na koje su dolazili budistički hodočasnici iz svih delova Azije, međutim, to više nije religijski objekat, nego čisto turistički. Nažalost, jer bi inače samo mesto sigurno onda bilo mnogo vibratantnije i sa drugačijom atmosferom. Sada, iako sama arhitektura ne prestaje da fascinira, ovo su samo mrtve zidine, kamenje i turisti koji grokću i stenju na vrućini, pentrajući se okolo u želji da naprave što bolju sliku za svoje socijalne mreže. Pa šta ja onda radim ovde po treći put? Pa prvi put sam došao da vidim i ja to čudo, drugi put sam pravio ženi društvo da i ona vidi, a sada pravim društvo njenoj sestri i sestričina. Jebi ga. Hram koji mnogi smatraju za najlepši u Angkoru, Bayon, je napravljen posle Angkor Wata, na kraju 12. veka i od početka je bio budistički hram i centar tadašnjeg novoosnovanog glavnog grada kraljevstva koji se zvao Angkor Thom. I dok je Angkor Wat grandiozna građevina, Bayon je mnogo manji, ali sa mnogo više detalja. Ovde su u zidovima isklesane čitave galerije slika koje pokazuju istorijske događaje, ali i svakodnevni život toga vremena. Treći i zadnji hram koji posećujemo danas je Ta Prohm, hram sa obraslim drvećem, i šta da vam ja pričam o njemu kada ste sve videli u filmu Tomb Raider. Tako je, kako oni kažu. Spomenik žrtvama zloglasnih crvenih Khmera je već iz našeg vremena. I oni ne samo da su bili toliko ludi da pobiju 2-3 miliona svojih sunarodnika, ne zna se im tačan broj, nego su čak hteli da sruše Angkor Wat i ostale hramove koje smo upravo videli. Na sreću nisu uspeli, jer su bili zauzeti svakodnevnim ubijanjem stanovništva. Ovo je prilično mali muzej u odnosu na onaj, recimo u Phnom Penhu, ali bez obzira podsjeća na strahote 80. godina prošlog veka. Pored posmrtnih ostataka, sastoji se uglavnom od nacrtanih slika koje prikazuju razne faze te ludačke revolucije, počevši njihove takozvane nulte godine i dalje tokom svih godina ubijanja. Sam Siem Reap je tih godina bio skoro ispražnjen grad i stanovništvo je bilo najureno u šume i obrađivanje zemljišta i sprovođenja suludih agrarnih reformi. Posle pada crvenih Khmera, grad se povratio i sada je, kao što imamo prilike da vidimo, vrlo rado posećeno turističko mesto. Još jedno jelo, odnosno način pripremanja, čuvena i u Tajlandu toliko omiljena mukata. Ovde je predstavljena kao kambodžanski gril. Kako god, moje Tajlanđanke ne propuštaju priliku, iako to kući, verovali ili ne, jedu tako reći svakog drugog dana. Posle večere se upućujemo u razgledanje night marketa, noćne pijace smeštene tu odmah pored Pub Streeta, i dosta robe prepoznajemo sa onog našeg pograničnog Chong Chong marketa. Mi konkretno ne kupujemo ništa, ali će mnogi turisti ovde naći vrlo povoljne cene, na primer kopija sportske garderobe i uopšte mnoge druge stvari zanimljive gostima iz Evrope ili Amerike. Ovaj kratak vikend izlet u Kambodžu završavamo, a gde drugde nego u Pub Streetu, na pićence u klubu sa prigodnim imenom Temple Club. Poseta Siem Reapu nam je svima godila. Ja lično se u ovom gradu osjećam prijatno svaki put kada dođem i ne isključujem ponovni dolazak u budućnosti. Samo se nadam da neću opet morati nekom da pokazujem Angkor Wat i ostale hramove, jer vala ako je za vajdu, od mene je dosta. Uživamo u muzici DJ Khalida, featuring Cardi B, jer od zapadne kulture nema bekstva čak ni ovde. Sa pogledom na noćne svetlosti Siem Reapa kažemo doviđenja, do sledećeg puta.